anjing masih kuja sawa baba dia kepa dol sorkari kurken ini ba MP electiono de anjing ni state government ko de anjing mana ha uni kemen MP electiono badia dol na no de badia candidate na no de namgini ubatken yaku banseng kalemeng nagita mana anga bakngi agana nang nitsa andi ba akan deke mija mamang singa rongjengchi yangachim uniman angni rongjengchi ango chini gacham MLA Mr. Desang Sangmani agana ko anga simangna khandeke agana spinga jen salo bina speech na somai ko na ha unobia manderang chisinga na simangara dauli baingpa electiono badia candidate na pungen badia dol ko na simang basigen biya mandirang chisinga chim na simangara sigimin bol na chikurugen ma bijum gpa bol na bithe nang gpa bol na aro achingna salkumon gpa bol na simang chikurugen ya MP electiono INC aro TMC na vote ko na ode bauna puna ode sigimin bol na puna mungap sanagen mana ya party rangde opposition o donge mungna mamung ko ba anching area na rabana manjawa ane biagana ani ba anching NPP na puna ode bithe nanggaman bol na siruwa mungap san getang gen aro yan ongchong motar pengrang dasyo anching ni jongpa manual namprete git kor ngaha wa git ko aba cheng batungo bia mai ko agana PA Sangma bini someo agano achim mande ko gebo repenglang yan ongchong mota bini jangi thangani someo bia bakin manderang ko gi donanga ha bini dedrang ko sa longja andi ba NPP o dal deng thang gadang o deleng pa manderang sakkan thian bini leadership o dal dengtang mancha antang ba kamrang ko jakuduinga repengrang NPP kesa party jekon anchini phagpa ge donanga yabanoa bia mande kusan geja andiba NPP party ko ba ya ge donanga ha aro anching sakkan sini ya duty wa anchini phadot ni ge donanga pa party na anching sakkan tian Chiko runa nanggen anching sakantian uko nam dapat na sil dapat na aro blak dapat na nanggen anching bintang mancha bini party ni dulgeparang na vote ko na ode bisun ko basya ode NPP ko anching blakat na matgen aro ya NPP ko anching ni phadot mai muksongan yo abaching achim yakuba nasimang sakantian masya tribal rang na Christian rang na aro dengtang chon gepa dol rang na jat rang na NPP ko anching ni phagpa gi donanga ha aro chinga NPP o da dongeng gepa sakantian yakon namen dat lera a chinga mamung saloba Agatha ko India o Christian rang ni against mai bang ode chinga drup tungja chinga chini kurang ko na chinga chel chakar pingrang wan apsan da kia chika song ni nang mekani ko jen salo dabina nanga NPP party sa yarang ko ba dabinga gapan dol darang ba anching na chencha ko parung jar pengrang NPP na gre kuning manana simang sakkan ti ko mo na skinga kai pengrang anching ni padot papi Sangmani anching na tentang mancha gi donang pa party ko anching sakkan ti anda dapat na nam dapat na aro belak dapat na daure bang pa April ni chisku thari ko nasi mangni gamchat pegpa vote ko nga nang chung mota mana ya MP election blongen gamchat kapa election wa anching ni garo hilzo kolgrit bri MLA rang dunga andi ba MP anching saksa mamangsa nungaya ya saksa MP Delhi chire emangna achika songna chenchak kapok wa achika songna kurang ko gapok wa ni ba anching ya MP ko namen basina nangar pengrang angat thangko thangbat kepa sakpat kepa ni akan jaya endi ba nokkepa ni khasachi aro nak simang sakansi ni khasachi angat thangget thamna khengkheng MP waha belsi chisana nak simang ni MP waha aro ya someo angni mana geta
dentang achika songni nangnekani rangko chusokyo nagata angadelio da biha anchini khasabegipa chief minister aganwa bini khamrangko aching sakanthen dan nagata maninga Plongen dentangani ko aching nagata maninga Garo Hills Meghalaya rumako ramarang namdapaha hospital rang namdapaha school building rang namaha anchini chadamberang na anchini magpa Da.alni jangi thangani rangko thang duat nagata dal focus plus CM elevate takpa program rangko anchini CM thariyaha ayar ya programo makma mechmarang chadambe group rang check rangko manemung anthangni namnama business rangko abaching nagata maninga ya chanung jarpingang dentang namnam gapa program ko ya sorkari anchini chief minister ni leadership ko khainga ani banchini chief minister aganroa ya khamrang ko chusokatna bia bini team ko nanga bini nam gapa bina jakhal tho gapa team ko bia nanga bia Agatha constituency o namnam gapa MLA rang ko namnam gapa MDC rang ko nanga JN bini phalo Agatha Dadeng area ba dentang constituency o jekon manderang nang nagachim yarang ko bichina sokat nagata man.gen proposal rang ko rabana nagata man.gen aro je vote ko singni party ni symbol kitap ni symbol o pachina aro angni bimang Agatha K Sangma o pachina ne mole angni aganani ko ba ino machutatken plakon thongthomek natmani na mthela achika song tangbang china aro sakkanjikon thosatay mthela